जेन्ना सावन मोपा विमानतळ आयला तेन्ना सावन मोपा आनी दाबोळे विमानतळाचो वाद पेटत आसा। दाबोळे विमानतळ खंयचेच परिस्थितीत बंद करचो ना अशें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान दिला। या विमानतळावयल्यान विमानां वळोवची न्हय ना जाल्यार थळाव्यांच्या येणावळीचेर हाचो परिणाम जावपाचो भंय मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकारान उक्तायला। पळयात, सोमारा गोंय विधानसभेत मोपा आनी दाबोळे विमानतळ चलोवपाची शक्यताय आनी उपरांताची राखण करपाचे गरजेचेर चर्चा जाल्ली। आमदार मायकल लोबो हाणें विचारिल्ल्या प्रस्नाक जाप दिताना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हाणें दाबोळे विमानतळ खंयचेच परिस्थितीत बंद करचे ना अशें आश्वासन दिलें। दाबोळे विमानतळा कडेन विमान कंपन्यांक आकर्षित करपा खातीर सरकारान विविध अनुदान आनी सुविधा दिल्यात अशेंय ताणें फुडें सांगलें। दाबोळे सावन मोपा मेरेन कितलींशींच आंतरराष्ट्रीय विमानां स्थलांतरीत करपा विशीं विरोधी वांगड्यांनी हुस्को उक्तायला। मोपा विमानतळावयल्यान मेळपी महसूल 65.88 कोटी रुपया मेरेन पावला अशेंय ताणें काल विधानसभेत नमूद केल्लें। मजगतीं दाबोळे विमानतळ उरतलो अशें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान दिलां, पूण ह्या विमानतळावयल्यान विमानां मोपा वळोवची न्हय असो भंय आमदार संकल्प आमोणकारान उक्तायला। पळयात, तुमचे मेन तुमकां लागता दाबोळी एअरपोर्ट, हाजे वयर तुमकां कितें सांगता? पळय, दाबोळी एअरपोर्ट हो आमच्या आख्ख्या मुरमाड तालुका लोकांक लागता, तशें आख्ख्या साऊथ गोवा आणि पयलींसून आमचो दाबोळी एअरपोर्ट आसा आनी आमच्या गव्हर्मेंटान आमकां एश्युरन्स दिल्लेले आसा की दाबोळी एअरपोर्ट हो उरतलोच म्हणून। पण आमचो एकूच फियर आसा की बाबा दाबोळी एअरपोर्ट उरतलो, बट तेच्या बरोबर फ्लायट जी आसा ती डायवर्ट जावची न्हू मोपा, आनी ज्यो पयलींच्यो फ्लायटी आसा ज्यो दाबोळी चलताल्यो त्यो रावची थंयसर। मोपा न्यू फ्लायटी घेया तुमी, कित्याक हांगा जर फ्लायटी कमी जाल्यार लोकांचो बिझनस वयतलो। आमचे ते टॅक्सीकार भाव आसा, बाकीचे लोक ते एअरपोर्टाचे कितलेशे लोक काम करता, लोडर आनी बाकीचे भाशेन, कित्याक हो सगळो एक सेटबॅक बसतलो, अरावंड एक 10,000 लोक अनएम्प्लॉयड जातले। सो गव्हर्मेंटान आमकां एश्युरन्स दिल्लेले आसा की आमी फ्लायट डायवर्ट करपाना म्हणून ते आमचे सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन उलयतले, आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा की हो एअरपोर्टाक कांयच कसलोच प्रॉब्लेम ना, हो एअरपोर्ट चलतलो। बट फक्त आमचो एकूच फियर आसलो ती फ्लायट डायवर्ट जावची न्हू, कित्याक थंयसर आमचे टॅक्सीकार भाव आसा, त्या टॅक्सीकार भाव येलो ब्लॅक टॅक्सीवाले आसा, लोकल टॅक्सीवाले आसा, ते तेजेरूच आपले लायफ आपली फॅमिलीक थंयसर जीव धरला, कित्याक हेजेरूच धंदो करून फाल्यां हो बंद जाल्यार तेंची फॅमिली रस्त्यार येतली। सो तेज्या लागून आमकां तेंची फूल काळजी आसा आनी आमकां गव्हर्मेंटा कडून एश्युरन्स मेळिल्ले आसा की बाबा हो एअरपोर्ट उरतलो। गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू।